1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1번, 2번 해볼게요. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 발을 옆으로 포인합니다. 원작자는 그렇게 하셨고요. 저는 이렇게 팔자를 그리고 다시 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8.